Dobar dan želim svima. Primijetio sam da postoji veliki broj korisnika koji ne znaju kako obaviti instalaciju i unošenje pekova u klavijaturu. Ovo je pogotovo došlo do izražaja nakon što je Yamaha ponudila mnogo besplatnog materijala, pa su postali zainteresirani i oni koji do sada nisu koristili proširenja. Pokušat ću objasniti ovo na slikoviti način, jer uistinu postoji mnogo izraza i kratica i oni kod mnogih ljudi stvaraju konfuziju. Zato ću krenuti sa osnovnim pojmovima kako bi ovo mogli shvatiti i oni koji do sada uopće nisu koristili pekove i koji se nisu susretali s ovom tematikom. Sve je to krenulo 2013. godine sa dolaskom Tyrus 5. Tada je objavljena aplikacija Yamaha Expansion Manager, skraćeno nazvana YEM. On je u stvari zamjena za prijašnji voice editor kojim smo editirali zvukove, ali pored toga YEM služi i za kreiranje pekova koje unosimo u klavijaturu. Svi modeli koji su izašli nakon Tyrusa 5 imaju isti koncept i tako danas imamo serije s nazivima PSR S, PSR A, onda je došao Genos i zadnja serija PSR SX. U svim ovim klavijaturama unutar user drive-a postoji expansion mapa. Radi se o memoriji koja koristi takozvanu NAND flash tehnologiju koja ima veliki protok podataka. Ja ću u daljem tekstu to nazivati expansion memory. Kada je otvorimo, vidimo da postoje nove mape, novi folderi. U svakom od njih se nalaze razni podaci, a oni u stvari čine jedan poseban pek. Dakle, svaka mapa je jedan poseban pek. U njega možemo pohraniti ritmove, multipedove registracije, tekstove, songove, dakle sve ono što smo do sada navikli pohranjivati na user klavijature ili na USB stick. Međutim, specifičnost expansion memorije je ta što u nju spremamo i wave podatke, to jest vlastite uzorke zvukova. Većina glazbenika ih jednostavno naziva semplovi. Oni se ne mogu koristiti direktno iz user klavijature ili USB stika, pa tako možemo reći da je expansion memorija prvenstveno namijenjena za pohranu ovih podataka. Ovisno o klasi klavijature, određena je i veličina expansion memorije, pa tako recimo PSR model 670 ima najmanje te memorije, dok Genos kao najjači model ima 3 GB. No o tome nešto kasnije u drugom videu. Da vidimo kako možemo unijeti materijal u expansion memoriju. To možemo napraviti i bežičnim putem, ali sada ću govoriti o drugom, sigurnijem načinu, to jest instalacijom putem USB stika. Prije svega trebamo imati instalacijsku datoteku i nju ćemo zvati expansion pack installation file. Nju kopiramo na root USB stika i preko menija klavijature pokrećemo postupak. Tijek instalacije ima dvije faze. Prvo se expansion memorija formatira, a tek nakon toga se u nju upisuje sadržaj. Video u ovom dijelu je ubrzan, da vas ne tlačim, sa stvarnim vremenom, ali trajanje ovisi o veličini paketa. Dakle, otprilike za 1 GB materijala potrebno je 10 minuta upisivanja. Na kraju postupka potrebno je napraviti restart klavijature i kao što možete vidjeti, sada se u expansion memoriji nalazi samo jedan paket, a oni od prije su obrisani. Što je potrebno napraviti da izradimo vlastitu kompilaciju od više različitih paketa? Dakle, da imamo ono stanje kao što sam imao u klavijaturi na početku ovog videa. Bilo je barem 30 paketa posebnih. Prije svega nam je potrebna aplikacija Yamaha Expansion Manager. U nju unosimo pojedinačne pakete koji se zovu Expansion Pack Project File.
Njih po potrebi obrađujemo i onda na kraju od cjelokupnog sadržaja koji se nalazi u YAML-u stvaramo jedan paket koji se zove expansion pack installation file. Između ove dvije datoteke postoje neke razlike i to je ono što najčešće stvara zabunu kod ljudi. Stvar je vrlo jednostavna i ove datoteke možemo lako i sa sigurnošću prepoznati jer imaju drugačiju ekstenziju. Razlika je samo u zadnjem slovu. Tako ćemo kod instalacijskog fajla imati slovo i, a kod projekt fajla će se nalaziti slovo f. Pored ovoga, datoteke mogu imati dva različita oblika. Pa tako prvo slovo C označava da se radi o zaštićenom fajlu. Taj se paket može koristiti samo za određeni model klavijature, a oblici PPI i PPF nemaju zaštitu. Za sami kraj ću još istaknuti neka pravila i odnose između ove četiri stavke. Dakle, imamo projekt file, aplikaciju YAML, instalacijski fajl i expansion memoriju u klavijaturi. Instalacijska datoteka služi jedino za postupak instalacije. Ona se ne može unijeti u YAML i ne postoji način da iz nje izvadimo sadržaj. Isto tako, sadržaj koji je upisan u expansion memoriju klavijature ne možemo izdvojiti niti izvući van iz klavijature niti na jedan način. Jedini pravilni backup materijala se nalazi u projekt datotekama, one koje imaju ekstenziju PPF ili CPF. Oni su na neki način baza i početna točka za daljnje postupke. Njih unosimo ili ih direktno kreiramo u Yamaha Expansion Manageru i onda transferiramo u klavijaturu. Nakon toga ih možemo dodatno obrađivati i prilagođavati vlastitim potrebama. Sve radnje koje trebamo obavljati su u stvari jednostavne, ali postoje neki detalji na koje treba paziti i ako ih zanemarimo mogu nam stvarati probleme. A upravo o tim detaljima i o tome ću govoriti u mom sljedećem videu. Sve će to biti uskoro objašnjeno na kasperovski način i zato vam predlažem da se pretplatite na kanal, kliknite na zvonce za obavijesti i naravno podijelite video s prijateljima ili na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju, budite mi zdravi i veseli i primite pozdrav od Kaspera.